पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क चांद पर। स्पार्को और IST हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तानी साइंसदानों ने दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका और यूरोप परेशान। हिंदुस्तान में सफ़े मातम। पाबंदियों से बचने के लिए नाम चीन का, खर्चा टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की। वो कौन था कि जिसकी ईमेल पर यह काम शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सत्तार सिद्दीकी और आप देख रहे हैं 7R स्पीक्स। प्यारे दोस्तों, 3 मई 2024 का दिन हर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई एजाज़ और फ़ख्र का दिन था, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान ने iCube कमर के नाम से चांद तक सैटेलाइट भेजने का मिशन कामयाबी से तय कर लिया है। पाकिस्तान चांद पर मिशन भेजने वाले मुल्कों में छठा और इस्लामी मुल्कों में पहला इस्लामी मुल्क बन गया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने ये सारा काम चीन की सरजमीन से क्यों किया। क्या पाकिस्तान जो एक एटमी कुव्वत है वो इस काबिल भी नहीं कि चांद पर अपना सैटेलाइट भेज सके, और ये मिशन पाकिस्तान को दुनिया में क्या मुकाम दिलवाएगा। आने वाले वक्त में पाकिस्तान खलाई तहकीक में कहाँ खड़ा होगा। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में यूरोप का मुकाबला करने के काबिल कैसे होगा। प्यारे दोस्तों, ये सैटेलाइट मिशन 3 मई को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:27 पर रोबोटिक खलाई जहाज E6 के साथ वेनजांग स्पेस लॉन्च साइट हिनान से खिला में भेजा गया। दरअसल चीन ने यह प्रोग्राम 2007 में शुरू किया और इसे चीनी अफसानों की चांद देवी के नाम से मंसूब किया। ये मिशन 5 से 6 दिन में चांद तक पहुंच जाएगा और अपना काम तकरीबन 53 दिनों में मुकम्मल कर लेगा, और इसके बाद शुरू होगा असल काम, जिसका दर्द अभी से हिंदुस्तान महसूस कर रहा है और कल से इनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। आपको बताते चलेंगे, चीन के ताउन से भेजे जाने वाले मिशन की तैयारी में पाकिस्तान के खलाई तहकीक करने वाले अदारे IST और स्पार्को ने अहम किरदार अदा किया है। IST में iCube कमर पर काम करने वाली टीम के नौजवानों के लिए ये खास तौर पर फ़ख्र का लम्हा है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका खलाई मंसूबा मुमकिन कैसे हुआ। IST में इस मिशन पर काम करने वाली टीम के रुकन प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम रशीद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चीन ने अपनी एक तंजीम के मेंबर मुमालिक को पेशकश की कि वो चीन के चांद मिशन चोंग E6 के साथ अपना छोटा सैटेलाइट खला में भेज सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी पेशकश थी, क्योंकि चांद पर कोई भी मिशन या सैटेलाइट भेजना बहुत ही ज्यादा महंगा काम है। हत्ता के जमीन के गिर्द ये मदार में भी अगर कोई सियारा भेजा जाए तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। डॉक्टर खुर्रम ने इस पेशकश पर चीनी हुकूमत को ईमेल की, जिस पर चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान को इस प्रोग्राम में शामिल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी, और यूं 2 साल पहले इस पर काम का आगाज हुआ। हम अपने नाजरीन की मालूमात में इजाफे के लिए बताते चले कि पहला अमेरिकी मिशन अपोलो 11 जो चांद पर भेजा गया था, इसका खर्चा $335 मिलियन था, और अब चांद पर मिशन का खर्चा एक अंदाजे के मुताबिक लगभग $5.4 बिलियन तक पहुंच चुका है। नाजरीन ग्रामी, चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाक चीन दोस्ती अब जमीनी सरहदों से निकलकर खलाओं का सफर करती हुई चांद तक जा पहुंची है। इस मिशन की मदद से हम साइंसी तहकीक, तकनीकी तरक्की और खलाई तहकीक से मुतल्लक तालीमी मंसूबों में आगे बढ़ सकेंगे, और पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर भी होगी। नाजरीन ग्रामी, iCube कमर एक छोटा सैटेलाइट है जिसका वजन 6 किलोग्राम के करीब है। इसमें 2 ऑप्टिकल कैमरे लगे हैं जो चांद की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है जो सूरज की रोशनी और हरारती तवानाई के जरिए सैटेलाइट को चलाती रहेगी, और 3 माह तक ये खला में मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ चांद की तस्वीर पाकिस्तान में मौजूद अदारे स्पार्को को भेजता रहेगा। दोस्तों, क्यूब सैटेलाइट छोटे मसनूई सियारों की एक किस्म है जो इल्मी अदारों के जरिए ज़ेरे ज़मीन मदार में तजर्बाती और तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई के साथ, लेकिन ये सैटेलाइट अब आला मदारों और इंतहाई दूर खलाई मिशंस में भी इस्तेमाल की जा रही हैं। चांद जमीन से औसतन 3,84,000 किलोमीटर के फासले पर बैजवी यानी अंडे की शक्ल जैसे मिदार में गर्दिश करता है। इतनी ज्यादा बुलंदी की वजह से छोटे सैटेलाइट के साथ बातचीत और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तानी साइंसदानों ने टेस्टिंग और काबिलियत के मराहल से कामयाबी से गुजरने के बाद ही iCube कमर को चोंग E6 मिशन के साथ मुंसलिक किया। ये 5 दिन के बाद चांद के मदार में पहुंचेगा, और इसके बाद पाकिस्तान का सैटेलाइट खलाई जहाज से अलहदा होकर मदार में 3 से 6 माह तक चांद के तरफ चक्कर लगाता रहेगा। ये सैटेलाइट 12 घंटे में चांद का एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा। इस सैटेलाइट को मुख्तलिफ मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें जमीन का मुशाहिदा करने, माहौल का मुताला करने, रिमोट मवासलात, फल्कियात और नई टेक्नोलॉजी के मुजाहरे शामिल हैं। ये सैटेलाइट मिशन पाकिस्तान के लिए बहुत
بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان نے 1962 میں اپنا پہلا موسمیاتی راکٹ رہبر اول کامیابی سے خلا میں روانہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ملک کا خلائی سفر انتہائی سست رہا۔ اس مشن سے پاکستان کے اسپیس پروگرام کو وسعت ملے گی اور مستقبل میں چاند پر جانے کی منصوبہ بندی ہو سکے گی۔ اس سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر کو تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس سے چاند کی سطح کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو سکیں گی اور ان قیمتی خزانوں کا پتہ چلے گا جن کے پیچھے امریکہ اور روس پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سیٹلائٹ پاکستان کے لیے مستقبل میں خلا میں مشن بھجوانے میں بھی مددگار ہوگا۔ اس مشن کا ایک مرحلہ بہت حساس ہے، جس کی کامیابی سے ہونے کے نتیجے میں ہی معلومات مل سکیں گی اور پاکستان کو مستقبل میں خلا میں مشن بھیجنے کا اعتماد ملے گا۔ پاکستان میں اس شعبے میں آنے والے نوجوانوں کے لیے اس طرح کے منصوبوں کی بہت اہمیت ہے اور یہ اقدام مستقبل میں خلائی تحقیق میں بڑی کامیابی لے کر جائے گا۔ پاکستان نے 2013 میں IQ-1 روس سے زمین کے حصار میں بھیجا تھا، جو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے تیار کیا تھا۔ IQ-1 سے پاکستان سائنسدانوں کو حوصلہ ملا کہ ہم اب زمین کے مدار سے نکل کر چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیج سکتے ہیں۔ سیٹلائٹ مدار میں بھیجنے کے لیے زیادہ قیمت خلائی جہاز کی ہوتی ہے اور جب پاکستان کو یہ بغیر قیمت کے حاصل ہو گیا تو ہم نے اپنے سیٹلائٹ پر کام کرنا شروع کیا۔ IST نے اس پر 2 سال کام کیا اور پچھلے 7 ماہ سے اس کی آزمائش چلتی رہی اور الحمدللہ 3 مئی کو یہ محنت رنگ لے آئی۔ پیارے دوستو، اس سارے معاملے پر ایک آخری بات آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ یہ مشن اگر پاکستان کا تھا تو چین کی بجائے پاکستان کے اندر سے کیوں نہیں بھیجا گیا، اور دوسرا اس میں اتنا خوش ہونے والی کیا بات ہے۔ تو ان دوستوں کے لیے عرض کرتے چلیں کہ ہر بات پبلک کرنے کے قابل نہیں ہوتی، مگر پھر بھی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ ہم سمیت ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم نے اپنے میزائلوں کی رینج 3500 کلومیٹر رکھی ہے۔ اگر یہی مشن ہم پاکستان سے روانہ کرتے تو دنیا کے سامنے ہمارا یہ دعویٰ کہ ہمارے پاس صرف اتنی رینج کے راکٹس ہیں کہ جتنی بھارت کی حدود ہے، غلط ثابت ہو جاتا۔ اگر ہم یہی مشن پاکستان سے روانہ کرتے تو امریکہ اور یورپ سمیت ساری دنیا کا پریشر ہم پر پڑتا کہ ہم نے اتنی لمبی رینج کے میزائل بنا رکھے ہیں جو پوری دنیا میں کسی بھی ملک کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ دنیا پھر ہم سے یہ پوچھنے لگتی کہ بتاؤ کہ اتنی رینج کے میزائل بنانے کی تمہیں ضرورت کیوں پڑی اور ان کا ہدف کون ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ جو تم قرض لیتے رہے ہو کیا وہ اپنے میزائلز پروگرام کو طاقت دینے میں لگاتے رہے ہو؟ اگر نہیں تو بین الاقوامی انرجی کمیشن کو اپنے پروگرامز کا آڈٹ کرواؤ، بصورت دیگر پابندیوں کا سامنا کرو۔ دوسری طرف چین بہت پہلے ہی میزائل ٹیکنالوجی میں بین البراعظمی میزائل رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل ہے۔ ایک بڑی معاشی طاقت ہونے کے باوجود چین کو امریکہ اور مغربی ممالک سے کافی زیادہ مزاحمت اور مخالفت کا سامنا ہے، جس کا مقابلہ کرنا پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے ممکن نہیں۔ اگر چین دوستی کی خاطر اپنی زمین اور اسپیس پاکستان کے لیے کھول دیتا ہے تو بطور پاکستانی ہمیں اپنی کامیابی ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں ان کہیں اچھی لگتی ہیں جنہیں کہہ دینے سے پابندیوں جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو ہر خطرے سے محفوظ رکھے اور دنیا کے ہر میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔